ipakita sa inyo guys akong gift kay Kit. Cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easy enough, it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light. Hi guys! So today is March 1, so another month. And today is Sunday and it's so special because we are going to surprise Nanay. So, sige na niya mention for the past nga mga weeks, gusto niya o gas range with oven. And wala siya kabalo nga today i-deliver na mo sa Villanueva. Of course, with the help of our dear nga couple friend. Kaya na sila pick up, so they offer also to help us nga ma-deliver na mo kay Nanay. And, wait lang, this is my outfit for today. Taran, Hazuga dress, and then the bag again. So also, we are going to, very quick lang may magapit sa Villa, and then mag Sunday service, and then we will be spending our night with our BFF, nga all the way from Australia. And then, so, yeah, welcome home, Kit and Vince. I just hope nga mag-enjoy mo sa inyong very quick nga vacation sa Pilipinas as a newlywed. Anyways, so today is the day and we are going na. So let's go. Bye guys. Wala kami tapos kaon sa JC Eatery and now we're walking on the way to Imperial. Kaya dito may makita nila Christy Marie and Kuya Marky. Kaya pick up na mo ang gas range. So let's go! Ini Nanay, igo lang may maghapit dito kaya okay. Sabi ni Nanay, igo lang may maghapit dito. Nag-chat ko siya gahapon nga, Nay, mag-lag miss akong friends. Tapos maghapit mi di very quick. And then, wala siya kabalo nga, dala na mo ang akong surprise. And then, base mo ato mi sa cafe, sa Kasadya Cafe, sa Claveria. We'll see sa time. The rescuer. Hi, Mom. Thank you for being our lifesaver for today. Tada! Thank you, Kuya. Thank you, Mami. Ilang. Ah, dali ta? Hello, Alon. Hi. Nice mother. We're here. Isa yung uban. Marie and si Kuya Marky. Hello, taga? Tagot. Taga. Alisa, nakipakita sa imo. Tara! Ni Mona. Dahil dyan. It's yours. Yes. Oh my God. Oh my God. With the help of the couple, pag-deliver. You like it? Oh my God. Kuya Mom. Oh my God. Yun na. Dili, fake na siya. Balidulaan lang na siya, Mom. Dahil joke. Ganahan ka? Gigi, sibog-sibog. Wala to. Sa among paya. Ako ka. Sige. Open. Cash on delivery. Uy, talaga kung nagdamgo. Nanay, amuno na naglungag din. Okay, ready? Open? Sige, Nay. Wow!
Wow! Oh! Si nanay open, open. Okay, cast iron ni siya na pero di mataya na Wow. Then ako electric ngayon. Yes, kumautan ka o ano. Oh, tanawa, diri mo siya ibutang. Tapos imo siya ibitay diha. Nice guys yan. Hello, nice ka. Wow! Then kini na ug magamit man ni na ay mo kalimot tong gamit ani ha. Saan man na nice week ayo murag sa UK quality. Nga naman. Love it. Ang ano natapos. Crispy pata. Yes, and then I electric, and then I suga ko din siya. Nadirig suga. Nadirig suga. Tapos, Hi! Hi, Koya. Gani, busog na kay mi. Nakuha ka duman eh. Gani. Mali. Isa. Wall mong good. Ay kamatis. Pare saging ba? Pare saging. Dagan na saging niya. Let's go! So we are going to Claveria. Gan balik kayo sa place. So, ba naman si nanay. And then, syempre, sila Christy Marie pa rin. Salamat po. So, what can you say to our surprise? I was overwhelmed. Very much surprised. Kay guys, sige na siya og think og mupalit daw. Pero na meant for her. And then the best pag yun. Wow. Pero ganahan na ka sa ay ganahan ka sa tsura, sa gipili. Oh, well, my God, the quality. Kulbaan pa ikunay kay basi, hindi ka ganahan bo. Oh, ang senior. Oopsie. Date with Nanay here at Casadya Cafe. Thank you Alright, so thank you, much. Kuya Marky, for driving us here. Kuya Kim, ano masasabi mo? Basketball. So ganyan ang istorya ni Kuya Kim. Adiya, ma'am. Ma'am, bawal manguha. This is the team. The team for today's video. Mukhang sa Hollywood. Bantay-bantay si nanay ka manguhag sa ha. This is Kirby. Hello. Thank you. Ito yung ginabuhat ka. Special si kwate nila. Ay ka na sa school ha. Happy ra ka? Happy kayo. Ay, Valentine's gift na rin ito. Ay. That's a wrap. Bye. Hello, kasadya. Nasadyahan ka man? Sa kasadya? Nasadyaan good kayo. Very, very. Bye. Thank you. Thank you. So pretty. Thank you, son. Sa oven. Oh, dali. Nahulog. Ala, curb. Tanawa, curb, oh. Nanguha si nanay, remember? Nakita sa vlog. Nay ugat na eh. Oh, na. Oh, Kani, isa. kanina, jud. Oh, kanibod na. Ay, daga na na kayo mga yun yan na. Oh, napa jud. Oh. Na.
na mo si Nanay. We're done for today. We're done from Kasadya. Yes. Kasadya karong adlaw. Daw to akong oven. Kasadya karong tagna. Dapit sa Claveria. Si nanay nanguhag sa Put ay sa dito sa Kasadya sa Claveria. nakikani mo tong Left then ba? Oo. uyap ka day. Bebe, pila na ka kilo? Dua. Dua ka kilos. Mahal kang kamatis ka. Ang dagoy. Ito namin. Bye! Bye-bye. Salamat. Bye, Nay. Salamat sa sabaw. Hello guys. So it's already 11:55 and it's been a long day. Successful ang surprise kay Nanay, and one last activity for today is mag-meet up me ni Kit after almost a year nga wala mi nagkita. So last year, na-celebrate mi siyang bridal shower and sa iyang birthday, and now magkita mi again nga married na gid sila. So, unfortunately, si Vince dili kapas kay kapoy siya sa iyang flight. But Kit is on the way and i-surprise siya namo sa among gift sa iya. So, while waiting again, ako na ipakita sa inyo guys akong gift kay Kit. So, this is a special gift for Kit and Vince. Kay, again, uuwi sila na married couple. So, muna siya ilahang wedding photo sa Australia. Look guys, basta makita ni Kit. It's amazing, right? So this one is ang artist ani kay si Hannah. Hannah, yeah. So shout out to you. Ako ibutang ang iyang name there sa ubos. And then this one also same sa akong necklace from Trove Collective. This one from my dear friend, katong ganina nga kauban ako, si Christy Marie. Siya gid ang nag-handcraft aning necklace. So, mapuni ako niya. So, I decided nga di ko magatag frame because basin maglisod sila og dala sa ilang baggage with a handwritten letter. So, I hope nga ganahan siya ani. So special kasi wala man mi siyang wedding. As much as I wanted to organize her wedding, pero kay sa Australia man gunay tabo. But hopefully soon, maka-shoot me, maka-organize me sa church wedding. I will always be here to support you guys. So, I love you both. May pakita ang sulod, be? Parang tita mo ni Uli, bagi ka na abroad. Unsa ni? Ay! Thank you! Daway price. Dahil dyan, meron ka. Sige, kanina sa una. Read. Welcome home, Miss Saudi. Mrs. Aguilar. Here's a special gift for the both. Know that we're celebrating with you and we love you both. You may not be there in the wedding day, but we're there. Love you both, forever and always. Okay, ready ka na? Tagda akong gift. 1, 2, 3. Hello, oh my God! Oh my God!
nagbuhat anak. Ngay, magmino pag iba ka. Lagi, ako lagi. Lagi. Look. Di paano naman sa artist, legit. Joke lang. Tanaw na. Wala na i-frame, pwede mo maglisa o dala. Yes. And then this is for you. Pinita, this one. Yay! I love you, Mom. Yay. Thank you sa chocolate.